Magandang umaga mga kaibigan. So, nagbabalik muli sa Edward Blackford TV. So, wala ba kayong gantong wedding picture? Katulad niyan? Tuturuan ko kung paano gumawa niyan. Kaya tara, let's go! Huwag na natin patagalin pa. Alright, hanapin natin ang ating Google. Search natin ang Gemini AI. Search nyo, Gemini AI. Ayan. So, itap nyo yung Gemini AI na yan. Turn yan. Alright, nakita nyo yung plus na yan. Add nyo dyan yung photos na gusto nyo i-generate natin. Alright, photos upload. Alright, pili lang, oh. Ayan po. So, after nyan, copy-paste nyo naman dyan ang yung prompt na gusto nyong ipagawa kay Gemini AI. Naka-wedding couple kayo, ilagay nyo dyan, and then sending dyan sa may bilog na yan. So, after nyan, wait for a while lang, a few seconds lang, naglo-loading yan, generating ng Gemini AI, waiting lang. So yan, so yan na po. O yan, yan guys, oh. So after nyan, i-download nyo na yan guys, ha, nandyan sa taas, ayun, may arrow na bilog, click download. Mapupunta na yan doon sa inyong gallery or photos. Doon nyo hanapin yan guys. So hanapin nyo. Yan. So yan guys, oh. Click nyo lang yan and then open nyo. Yun. Yan. Napakaganda diba ng couple. Picture nyo. So ano pa? At bago yan, papalo naman guys sa inyong suporta. Maraming salamat po sa inyong